دنیا کے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کمائے۔ ہم اگر آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بے تحاشا دولت مند لوگ موجود ہیں، تاہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو دولت کی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ گئے۔ آج ہم ایسے ہی دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی لسٹ پر نظر ڈالیں گے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق امریکہ سے ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی یہ دولت اپنی بہت زیادہ محنت سے کمائی ہے۔ ان لوگوں نے صفر سے اپنا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا پر چھا گئے۔ ان لوگوں کی دولت کا یہ عالم ہے کہ ان لوگوں کی کل دولت کئی ملکوں کی کل دولت سے بھی زیادہ ہے۔ آئیے نمبر 10 سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آج کی ویڈیو کو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل یونیورس انفو ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نمبر 10، کارلوس سلیم۔ کارلوس سلیم کا تعلق لاطینی امریکہ کے ملک میکسیکو سے ہے۔ کارلوس سلیم کی عمر 79 ایئرز ہے۔ کارلوس سلیم کی کل دولت 54.3 بلین $۔ ہیں۔ کارلوس سلیم گروپو کارسو کے مالک ہیں۔ اس کمپنی کے ذریعے اس نے بہت ساری کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ ان کی ساری انویسٹمنٹ تعلیم، صحت، ریل اسٹیٹ، میڈیا، انرجی، سپورٹس، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں سے ہے۔ میکسیکو کی اسٹاک مارکیٹ میں 40% شیئرز کارلوس سلیم کے ہیں۔ کارلوس سلیم 2010 سے 2013 تک دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین آدمی رہ چکے ہیں، تاہم اب ان کی دولت میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے اور کچھ افراد کی دولت میں اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 9، لیری پیج۔ لیری پیج کا تعلق امریکہ سے ہے۔ لیری پیج کی عمر 46 ایئرز ہے اور ان کی کل دولت 54.8 بلین $۔ ہیں۔ لیری پیج گوگل اور الفابیٹ کمپنی کے CEO ہیں۔ انہوں نے اپنی یہ ساری دولت اپنی ان دونوں کمپنیز کے ذریعے کمائی۔ لیری پیج ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں۔ انہوں نے کیلیفورنیا کی سینڈفورڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنسز میں PhD کی۔ لیری پیج کو بچپن سے ہی کمپیوٹر سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ اس کے پیرنٹس کمپیوٹر ٹیچر تھے اور ورلڈ کے سب سے بیسٹ سرچ انجن بنانے میں لیری پیج کے ایک دوست نے ان کی بہت زیادہ مدد کی اور بعد میں یہ دونوں گوگل بوائے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ لیری پیج نے بہت کم عمر میں بہت زیادہ اچیومنٹ کی ہیں۔ نمبر 8، مائیکل بلومبرگ۔ دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی لسٹ میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے مائیکل بلومبرگ ہیں۔ ان کی عمر 77 ایئرز ہے اور ان کی کل دولت 56.1 بلین $۔ ہیں۔ مائیکل بلومبرگ نے اپنی یہ ساری دولت اپنی کمپنی بلومبرگ کے ذریعے کمائی۔ یہ کمپنی بہت سے میڈیا چینلز، مختلف فائنینشیل سروسز اور مختلف کمپیوٹر سافٹ ویئرز کی مالک ہے۔ مائیکل بلومبرگ نے 1966 میں ہارورڈ بزنس اسکول سے MBA کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کیا۔ شروع میں انہوں نے انویسٹمنٹ ٹائم بینک میں نوکری کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مائیکل بلومبرگ میڈیا کی دنیا کا ایک بڑا نام بن گیا اور آج ان کی دولت کا یہ عالم ہے کہ ان کا شمار دنیا کی امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ نمبر 7، لیری ایلیسن۔ لیری ایلیسن کا تعلق امریکہ سے ہے اور ان کی عمر 75 ایئرز ہے۔ لیری ایلیسن کی کل دولت 64.8 بلین $۔ ہیں۔ لیری ایلیسن کا تعلق ٹیکنالوجی انڈسٹری سے ہے۔ انہوں نے اپنی یہ دولت اوریکل کارپوریشن کے ذریعے کمائی۔ اوریکل کارپوریشن ٹیکنالوجی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ کمپنی مختلف سافٹ ویئرز اور ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے مختلف پروگرامز بناتی ہے۔ لیری ایلیسن کا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا، مگر انہوں نے اپنی دن رات کی محنت سے نہ صرف اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کی بلکہ دنیا کے امیر ترین شخصیات میں بھی ان کا شمار ہونے لگا۔ لیری ایلیسن کی کمپنی دنیا کی بہت سی کمپنیز اور دنیا کے بہت سے ملکوں کو اپنی سروسز فراہم کرتی ہے۔ لیری ایلیسن اپنی بے تحاشا دولت کے باعث ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں بحری جہازوں کا بہت شوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس بہت سارے بحری جہاز موجود ہیں۔ نمبر 6، مارک زکربرگ۔ مارک زکربرگ دنیا کے امیر ترین شخصیات میں سب سے کم عمر ہیں۔ ان کا تعلق بھی امریکہ سے ہے اور ان کی عمر صرف 35 ایئرز ہے۔ مارک زکربرگ کی کل دولت 67.6 بلین $۔ ہیں۔ مارک زکربرگ نے اپنی یہ دولت اپنی کمپنی فیس بک سے کمائی ہے۔ آج کے دور میں
हर शख्स फेसबुक से वाकिफ़ है। फेसबुक दुनिया के सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और दुनिया भर से फेसबुक को 2 अरब से ज़ायद लोग इस्तेमाल करते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया और उस वक्त मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। फेसबुक बनाने के बाद उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और अपनी पूरी तवज्जो अपनी नई कंपनी फेसबुक को दी। शुरू में सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटी के तलबा फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बनाते थे और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरने के बाद मार्क जुकरबर्ग को अपनी कंपनी फेसबुक के सही पोटेंशियल का अंदाज़ा हुआ और उन्होंने इसे दुनिया भर के लोगों के लिए ओपन कर दिया और देखते ही देखते फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया और मार्क जुकरबर्ग दुनिया के कम अमीर तरीन शख्स बन गए। हर गुजरते दिन के साथ फेसबुक बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और हर साल इसमें बहुत से नए फीचर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं और मार्क जुकरबर्ग की दौलत भी हर साल बढ़ती जा रही है। नंबर 5, अमेंशियो ओर्टेगा। इनका ताल्लुक स्पेन से है। इन्हें फैशन और क्लोथिंग की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। अमेंशियो ओर्टेगा की उम्र 83 ईयर्स है। इनकी कुल दौलत 67.7 बिलियन USD डॉलर्स हैं। उन्होंने अपनी ये सारी दौलत अपनी कंपनी ज़ारा से कमाई। इनकी कंपनी के पूरी दुनिया में 6000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और कुल 1 लाख के करीब इनकी कंपनी में अफराद काम कर रहे हैं। अमेंशियो ओर्टेगा सादा मिजाज आदमी हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत पसंद नहीं है। अमेंशियो ओर्टेगा मीडिया पर बहुत कम आते हैं और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिए हैं। यही वजह है कि इतने ज़्यादा अमीर होने के बावजूद इनको बहुत कम लोग और बहुत कम मीडिया जानता है। नंबर 4, वारन बफेट। वारन बफेट को दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सरमायाकार समझा जाता है। वारन बफेट की उम्र 89 ईयर्स है और इनकी कुल दौलत 79.7 बिलियन USD डॉलर्स हैं। वारन बफेट ने अपनी ये तमाम दौलत अपनी एक कंपनी बर्कशायर हैथावे के ज़रिए कमाई। ये कंपनी दुनिया के मुख्तलिफ बड़े बिजनेस और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है और इसमें प्रॉफिट कमाती है। वारन बफेट ने अपनी इस कंपनी के ज़रिए दुनिया की बड़ी कंपनीज मसलन एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, IBM, वॉलमार्ट, जनरल मोटर्स और कोका कोला में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वारन बफेट बचपन से ही बिजनेस की तरफ रागिब थे और उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से घर घर जाकर अखबार, मैगजीन और चिंगम वगैरह बेचने से अपनी कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ किया। आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करते गए और देखते ही देखते इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। नंबर 3, बर्नार्ड आर्नॉट। बर्नार्ड आर्नॉट का ताल्लुक फ्रांस से है। इनकी उम्र 70 साल है और इनकी कुल दौलत 95.7 बिलियन USD डॉलर्स हैं। उन्होंने अपनी ये सारी दौलत अपनी कंपनी LVMH से कमाई, जबकि इस कंपनी से पहले उन्होंने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। इनकी कंपनी LVMH का शुमार दुनिया की बड़ी कंपनी में होता है। इनकी ये कंपनी बहुत सी ब्रांड्स के साथ मुंसलिक है, जिसमें वाइन्स, स्पिरिट्स, फैशन, लेदर गुड्स, वॉचेस, ज्वेलरी, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा बर्नार्ड आर्नॉट के काफ़ी सारी कंपनीज में शेयर भी खरीद रखे हैं। नंबर 2, बिल गेट्स। बिल गेट्स से कौन वाकिफ़ नहीं है। वो पिछले कई सालों से दुनिया के अमीर तरीन शख्स रह चुके हैं। बिल गेट्स का ताल्लुक अमेरिका से है और उनकी उम्र 63 साल है। बिल गेट्स की कुल दौलत 103.5 बिलियन USD डॉलर्स हैं। बिल गेट्स ने अपनी ये तमाम तर दौलत अपनी जहानत और अनथक मेहनत से कमाई है। 1975 में बिल गेट्स ने कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का आगाज़ किया और देखते ही देखते ये कंपनी दुनिया भर में मशहूर हो गई। कंप्यूटर को दुनिया में घर घर पहुंचाने का क्रेडिट काफ़ी हद तक बिल गेट्स को ही जाता है। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तरक्की करती गई, बिल गेट्स की दौलत में भी इजाफा होता गया। आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स मसलन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और स्काइप वगैरह दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मुख्तलिफ अशिया मसलन स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी बनाती है। वक्त के साथ साथ ये कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की करती गई और आज ये आलम है कि हर सेकंड में बिल गेट्स की दौलत में $100 का इजाफा होता है। बिल गेट्स ने इतनी ज़्यादा दौलत कमाने के बाद ये अहद भी किया कि वो अपनी आधी दौलत फलाही कामों में खर्च करेंगे और आजकल वो अपनी वाइफ
मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से एक फलाही तंजीम चला रहे हैं। ये तंजीम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बड़े पैमाने पर फलाही काम करती है। नंबर 1, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का ताल्लुक भी इन लोगों से है जिन्होंने इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया से बेतहाशा दौलत कमाई। जेफ बेजोस का ताल्लुक अमेरिका से है और वो अमेरिका के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न के मालिक हैं। जेफ बेजोस की उम्र 53 साल है और उनकी दौलत 110.7 बिलियन USD डॉलर्स हैं। जेफ बेजोस ने 1994 में अपनी कंपनी अमेज़न मुतारिफ करवाई। उन्होंने ये कंपनी अपने घर के गैराज से शुरू की और शुरू में ये कंपनी सिर्फ किताबों की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होती थी। जैसे जैसे इसकी मकबूलियत बढ़ती गई, इस पर तरह तरह की नई कैटेगरीज भी मुतारिफ होती रही। आज अमेज़न मुख्तलिफ गेम्स, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स, ऑडियो बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, खिलौने, ज्वेलरी, फर्नीचर्स और दीगर घरेलू सामान की खरीदो फरोख्त से मुंसलिक है। जेफ बेजोस की एक और कंपनी है जिसका नाम ब्लू ऑरेंज है। इसका ताल्लुक स्पेस टेक्नोलॉजी से है। वक्त के साथ साथ जेफ बेजोस की दौलत में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। यही वजह है कि वो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें कुछ ना कुछ आपने ज़रूर हासिल किया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप रह सकें हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर। शुक्रिया।